कुआड़े गले से बाबू जी सर्वे सर्वा देखे होते बीजेपी खोज कौन आईन खोज कौ लोकटा एमती अपराध करी लुचिकी पढ़ाई जाइए मुझे आपण मानक कहबी आपण मैंने मत स्वागत एत बड़ कैमेरा लगे मु 2016 रु से लोक विषय कहे एबे तो 24 इलेक्शन रे बहुत लोक बहुत नेता कहउचंती मु 2016 रु ढेंकानाल लेवल रे कहे सो दैट 19 इलेक्शन रे सी ओवरटाइम करिकरी मते सेटिकार सरकारी कल को लगे अल्प भोट रे हरैथिले एटा होची मोर व्यक्तिगत कथा जोटा सेटा तो लुचुचंती ताको बाहर करा जिवो ताको लुचु आमर तो बीजेपी रो तो केही नेता भी कहले जे अंटारे पहाड़ बसिबो मु 16 मसिया रे कहउतली जे ये लोक ओडिसा पई अशुभ ये लोक द्वारा राज्यर बहुत क्षति हम स्वाभिमान कथा अच्छी दुर्नीतिर कथा अच्छी सेटा वर्तमान माने साकार है निश्चित बीजेपी खोज कौन आईन खोज कौ लोकटा एमती अपराध करी लुचिकी पढ़ाई जाइए कौ लोकटा एमती अपराध करी लुचिकी पढ़ाई मो पाखे जी सूचना काली एनडीए रो आमर 294 जो निर्वाचित होती से मीटिंग अच्छी आउ एनडीए रो नेता भाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्वाचित होती तो एमपी मानकर काली मीटिंग अच्छी से केवल आमे जाऊचु आउ बाकी एथिरे बहुत नुआ कथा किसी ना एनडीए रो एमपी मानक भितर से आलोचना केमती हम आमर तो एठी किसी लोकंकर फंडा क्लियर नहीं सीए भूल कहते कि भूल लेखा जाउची कुहा जाउची पार्लियामेंट्री बोर्ड बीजेपी रो सर्वोच्च नीति निर्धारणकारी संस्था होती पार्लियामेंट्री बोर्ड नॉट पार्लियामेंट्री पार्टी रे मेंबर मानक एमपी मानक नहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड इज ए वेरी बिग थिंग पूरा अति उच्च नीति निर्धारण कमिटी से नेचुराली प्रेसिडेंट प्रिजाइड करती प्रधानमंत्री अच्छा शाहजी अच्छा राजनाथ जी अच्छा तो से पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनाल मोहर लगाए पार्लियामेंट्री पार्टी रो बैठक जो हुए से गोटे प्रकार प्रधानमंत्री एवं केंद्र मंत्रिमंडल कथाटा से उठे अब राष्ट्रपति को कम्युनिकेशन हम राष्ट्रपति पाखे सूचना रहिबो जे मानकर 294 लोक एकाठी थिले आउ बीजेपी एमपी माने जेडीयू एमपी माने टीडीपी एमपी माने शिवसेना एमपी माने एमती थिले बोली तो तेणु बैठक पार्लियामेंट्री पार्टी रो बैठक मध्य पार्लियामेंट चलला बेले भी रेगुलर हुए पार्लियामेंट चलला बेले तो से बैठक होची तारो पार्लियामेंट्री बोर्ड संगे किसी संपर्क ना मंत्रिमंडल लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी रे कौन से आलोचना हो पारिबोनी 294 300 350 एमपी मानक भितरे कौन आपण आलोचना करेंगे जे किए मुख्यमंत्री हेबे कि आहुरी मिलिबो एथरे जेहेतु 20 जन एमपी एबे आपण मानक मन रे उद्वेलन सृष्टि हवा दरकार कहीं बीजेपी को ओडिशा रे 21 रु 20 एमपी मिलिला बीजेडी को सून मिलिला एवं कहीं प्रभात पुरुषंकर पुओ मुख्यमंत्री वर्तमान से कहीं जे सिटिंग अछंती इस्तीफा दे सारे कहीं से भली माने लज्जाजनक भाव में हिंदी तो आजिकल बहुत चललानी शर्मनाक पराजय एमती कहीं है ये सब विषय आलोचना करवाटा माने वर्तमान समय आवश्यकता बोली मु अनुभव करुच्ची कुआड़े गले से बाबू जी सर्वे सर्वा देखे होते मुझे आपण मानक कहबी आपण मैंने मत स्वागत एत बड़ कैमेरा लगे मु 2016 रु से लोक विषय कहे एबे तो 24 इलेक्शन रे बहुत लोक बहुत नेता कहउचंती मु 2016 रु ढेंकानाल लेवल रे कहे सो दैट 19 इलेक्शन रे सी ओवरटाइम करिकरी मते सेटिकार सरकारी कल को लगे अल्प भोट रे हरैथिले एटा होची मोर व्यक्तिगत कथा जोटा सेटा तो लुचुचंती ताको बाहर करा जिवो ताको लुचु आमर तो बीजेपी रो तो केही नेता भी कहले जे अंटारे पहाड़ बसिबो मु 16 मसिया रे कहउतली जे ये लोक ओडिसा पई अशुभ ये लोक द्वारा राज्यर बहुत क्षति हम स्वाभिमान कथा अच्छी दुर्नीतिर कथा अच्छी सेटा वर्तमान माने साकार है आपण देखंतु ढेंकानाल लोकसभा को आपण माने धन्यवाद दवा को पड़िबो आपण को संजोग क्रमे से लोकसभा रे धर्मेंद्र बाबूंकर मध्य घर 7टा विधानसभा 6टी विधानसभा ढेंकानाल लोकसभा रे जीतीची आउ बोधे मयूरभंज लोकसभा रे आउ टिके भलो रिजल्ट हेतिबो निश्चित बीजेपी खोज कौन आईन खोज कौ लोकटा एमती अपराध करी लुचिकी पढ़ाई जाइए
କୋଉ ଲୋକଟା ଏମିତି ଅପରାଧ କରିକିରି ଲୁଚିକିରି ପଳେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ହାଇ କ୍ରିଟିକ୍ ଥିଲି। ଆଉ 16 ମସିହାରୁ ମୁଁ 16 ମସିହାରେ ପାର୍ଟି ମତେ ପଠେଇଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଲଗାତାର ଆମ ଏରିଆରେ ତେଣୁ ସେ କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଦି ଜଣ କଲେକ୍ଟର, ଅନୁଗୁଳ କଲେକ୍ଟର, ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ବିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ, ଜଣେ ମତେ ବିଡିଓ ଥରେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଦେବୁ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇଦେବୁ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ରୁଟିନ ମିଟିଂ, ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ। ଯୋଉ ଶାସକ ଗ୍ରୁପ ପାର୍ଟି ହେଲା ବିଜେପି, ଶାସକ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ଏନଡିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ମେଜରିଟି ଫୁଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଏନଡିଏର ଅନ୍ୟ ଘଟକ ମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଏ କି ନାହିଁ? ମୋଦିଙ୍କର ସେ ମହନୀୟତା ଅଛି, ବିଜେପିର ସେ ମହନୀୟତା ଅଛି। ତ ଏନଡିଏର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଇ ଥିଙ୍କ 294 ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଠକ ହବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ପାର୍ଟିର। ଗୋଟେ କଟସି ଭାବରେ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ହଟଚମଟ ହେଇଯିବ ବା ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା କିଛି ହବ। ସେଟା ତ ଯେତେବେଳେ କମ ଏମ୍ପି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଅଧିକା ମିଳୁଥିଲା? ଯଦି କମ ଏମ୍ପି ଥିଲା ବେଳେ ଅଧିକା ମିଳୁଥିଲା, ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା। এটা ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଆମକୁ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକା କଣ ଦରକାର ଅଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଢେଙ୍କାଳିଆ ଲୋକ, ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ 32 ବର୍ଷର। ସେ ଯଦି କହିଲେ ଯେ मेरा 40 साल का मित्र ବୋଲି, ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରାଉଙ୍କୁ କହିଲି ହସିକିରି, ସେ କହିଲେ ଆରେ ସିଏ ତ 32-40 କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ପାଇଁ 32 କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଢେଙ୍କାଳିଆ ଲୋକ। ତେଣୁ କଥା ହେଲା ଯେ 32ରେ କଣ 40ରେ କଣ, ସିଏ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତଳେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନିହ ତଳର ପଥର, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋ କଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଚାକଚକ୍ୟ, ଏସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର ସେଥିରେ ବି ରୁଚି ନଥାଏ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କେମିତି କାମ ହବ, ରିଅଲ କେମିତି ମାନେ ବିକାଶଟା କୋଉଠି ହବ? ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରେ। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତର ତଳଟା ହଉଛି ୱାର୍ଡର ଯଦି ଆପଣ ୱାର୍ଡ ମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ୱାର୍ଡ, ସହରୀ ୱାର୍ଡ ଗୁଡାକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର ୱାର୍ଡ ତ ବହୁତ ବଡ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ କେବେ ଆଶା କରେନି, ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ 91 ମସିହାରେ ପାର୍ଟି ମତେ ଟିକେଟ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ପାର୍ଟି ଅଫିସର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ମତେ 32 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରେ, ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ମୁଁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ହେଇଯିବି, ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର ହେଇଯିବି, ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରେନି। ମୋର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ କଂଗ୍ରେସର କୁଶାସନ କବଳରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲୁ 2000 ମସିହାରେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ତ କଂଗ୍ରେସଠୁ ବଳି ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନେ ତ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କ କଥାରେ ଉଠବସ ହଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ସରକାର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସଂଘର୍ଷ ସମର୍ପିତ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଆଜି କିଛି ପରିମାଣରେ ସଫଳ ହେଇଛୁ। 80 ପାଖାପାଖି ଆମର ମେମ୍ବର ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସୁଶାସନ ଦବୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ହବ। ଆଉ ସେଟା କାଳ୍ପନିକ। ଯଦି ମୋର ପିଇସି ନାନୀଙ୍କର ମୁଛ ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କକା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଲଗେଇକିରି ହାଇପୋଥେଟିକାଲ କଥାରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି, ବା ଆପଣମାନେ ଯୁବକ ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପରାମର୍ଶ, ହାଇପୋଥେଟିକାଲରେ ବେଶୀ ଭାସନ୍ତୁନି।